Tembaş temaşanên hêjeyên pê programa deng û baz dîsa pêşberî ne. Bel temaşanên hêja programê xwe em berdewam dikin, em bêjin ku balaxa datînin ser her pirs û problemê êzdiya. Îro programa deng û baz te em ê dîsa axaftin tevî birêz berket şêxo çêbikin. Em bêjin ku mijar axaftina me wê taybet be balku em ê hinekî behsa propaganda partî û rêxistinên mayîn ser êzdîxane bikin. Em ê sajînekî behsa êzdiyên Sûriyeyê bikin, balku xaxa berket şêxo kesekî êzdiyên Sûriyeyê ye. Em dest pê bikin axaftina xwe bi rêya Skypeê nehaka birêz berket wê berjdarî programê bive. Keko em xêratnayê dikin programa Laliş TV destpêkê da em xeber din hinekî behsa we taybetî êzdiyên Sûriyeyê bikin. Em zanin ku hûn êzdiyên serekaniyê ne, yanî warekî kîjan gelek cara astengî û problem dît. Yek jî ku 2 sal pêş de kengê Tirkiye kete erdê Sûriyeyê de operasya derbas kir. Em zanin ku serekaniyê jî êzdî dîsa yanî bûne hedefê dijminê. Dijmina em dixwazin destpêkê de hinekî behsa êzdiyên serekaniyê bikin. Gelo çiqas êzdîxanê were hebûn aga hene dijîn yan hemû derketine Avrupayê dewletê mayîn kerem kin. سر چاواز پاسیا ود که مالالش تی بیشی دکم که دنگه ازدیا کرب بگینه ملتی به از برکاتشی خو مراستش ازدیا سری کانیه مه تدی سری کانیه دوی شری ده ترکیه هات کرده چکداری بهلا ترکیه و به بگیه مها 11 ده 2 سال تیدنه ده سری کانیه ده زیده ی پیشش گنده ازدیا هبو ملکو مالی ازدیا سری کانیه ده گل کی پرن yani ازدی حتی یا ایرو دورا چل و شش هزار دولم ملک عرض آبی ازدیا هیه خسارتا که پر مزن ازدیا سریک علیه دردا ازدیا سریک علیه پرانونا وان جمیش وشی گلک هاتلا آلمانیا آنا جی ایمانی جی چونه هیلا باجار حسیچا جبر او شره گل سریک علیه گل کی چیبو مجبور بون که ترک بکن جبر شرکی راستی چی پرچه بو مال ملکی ازدیاد دل کی تلفات بو و عبدالما اب روشا ازدی سری کعلیه اب روشا وانه بله بله که من لو کسن کو جوان جیا درکتنه یعنی جگوند مال ملکی خواهیشتنه او همو عرض مال ملک سرناویزیه به داکومنت یعنی رسمی سرناویزیه یا سرناویزیه اینه لا حتى انها او بلو دوكمنت وقشر ناري ازدياي يعني حتى انها قال لك خانيه ازدياج انساني غريب كتلي تناس كنت باجاري سري كعديه دجي ملكو مالي ازدياج قال لك بون شد كانا شد تشتا حتى انها هناك جوان خرابون هناك شي مالي چقدارات تيدا هناك شي شرط چيد به هناك شي قال لك دزيو تالاني جي چيد به تناس كنت دزيو تالاني جي ازدیا نکاری بو ملکو مالی خو خلاص کر نکاری بو جبری دش دورما شر ازدی 5 گوند بون دوان گوندانات جی گلک بری هات بون آلمان و دوان گوندانات جی 10 ساله ازدی گل کی د گونداتا ما بون جبر تم دورما شر سری کانی ده بو و جبر شر تم ازدیا ای داویا مای شر داوی ده بری سالو نیوه که یعنی بگیم ها 11 به 2 ساله وی ای داویا مایی دشوا شر ده دشوا شر قومی مجبور مان ترک بکن دک ترک بونه دش نکاری ملکو مالی خو یعنی دشتی خو ازلی تنا جلی خودش خانی خو درکتن یعنی چکیل وان تنه درکتن جلی وان بله که من تایبتی هنکی بحثا نشانگه قوبه نیزدیه بکن بالکو همزان کی در ازدیجیان کن نشانگه خراچه کرنه قوب خراچه کرنه یعنی بیری پیشته و همو وار ازدیخانه بویه گلو نشانگه قوب سرکانی هبونه یا ناگاهنه یا تجمن چاخی که تخمه خلاف کجه قوب نشانگه هبونه و یا نه جغرافیا و داره نشانگه ازدیاد سرکانی بخوده تنه بود جبر سريكاني ويران شعر جغرافياك سالا 1946
خطا حسن تيدا تشيبو ازدي مان لبهلي وازدي مان لبهلي او خطا حسن اتريلي بو حدود برا مال بهلي بسما مال بهلي خوا مال بهلي جغرافيا ازديا جسريك يعني حياة ويران شعري التاريخ ده جقرش داغي حياة عبد العزيز واري ازديا حتى ريا إيروشي ناولي هن ناوي ازديا لنا بس قابا حسار ونسوي تشلو شاشادا خطا حسن دور ده تشيبو ازدي مال بهلي ومال بهلي خطا حدود هورتي ده تشيبو بله بله که کم نبیشن کوچا و یعنی سرزمان گفت یعنی او اردنا همو ارد ایسیا بونه تایبتی ارد سوژه اینها کا پارکی ترکیه جی ازدخانه کی گله کی گرینگ جیتی مایه و پروبلما کنها کا بریزین سرکانی چپیه سرجن بیشن کو دمکی درجه بریزین ترکیه هیا کو مال کنده وان سر ناوی وان لن کارم ببنه خواهی سروی یکی گلک تکیلی چه بون دیاسپورا نیزدیال تمامی دنیای دنگی خواه بلند کرن که ایزدی ترکیه گلکی ببنه خواهی مافی خواه بکاربن مالو ملکین خواهی درکه ون و سروی پرسی ساجن بیجن که رخستنه کی ایزدیا کی داره سی مالو کامل چه خواه گرتنه رخستنه زد سنترالات سروی مجاری جی بالا خدانی ساجن بیجن کو جاره که ارگش آشنابم برزیرفان ارتاج سروکی سنترال راده بری خدا بو ترکیه سروی مجاری گله اوتشتا هیه و آگاداری بالو هیه بالکن هونشی اندم سنترال رادن برزیرفان ارتاج بری خدا بو سروی پرسی ترکیه یا نه چند داوی چی ترکیه نجاره اوله از آن زیده جاره که چندک سنترال راده برسمی بحکومت ترکیه رونشت أبا حتى نهاجس يعني رونشنا سنترال راديو تم بردوام بكش بو في مركو مالي ازدياد برنگكي قانوني محفكي مروفاتي بدستاخينه سنترال راديو سر هاوي خباتاوي بردوام يعني تم خباتي سر بيهاوي هذا بهبرشي جهاشتن سوزنش حكومة استندنه حكومة مركو مالا لوان بگرینه گلو امجی چپاسی ازدیجی چپاسی پیشگیریا وقت نگو چپاسی دعوا بی ملکو مالی جی به هستک ریخستنی و قوت بکن جبوگا کارب پیخن سوزی وانجی هیه تبیجی نبیجی دولت یعنی دولت زوزو بالا دولت فریه گوری برجواندی دولت جی هنه دولت جی خوره وقت نگو ازدياد امتحاني دنيا واي يعني تقابا دوسا كيدك هل دستك يدشو دستك يدشو هرد دستر تعبا دشون إيشا از باورم پیشکفتنه که خوشک هیه دی چنده سنترال را دا گاوا جاکه دودیا چو ترکیش بوم دی ملکو مالی گاوا که خوش هاتی آویتن او قاباشي حياة كيجا درجة ام لبي وكنقو ام قاربا بي لهب بكن تشكي برانا ازدياجي كيف خوشيش بي قابي رتينه برانا ازديا تدوي كيجا ازدي بدكي ازدي تركيا خاصة خودية ملكو مالا كيفا وان وبشكريا بي قابي بكن بله که کم بجم کی بالدوانی بو پرسامن بالکو پشتی چوینا برزیرفان ارتاج لترکیه مقاله کی سرقازده کی روزنامه کی ترکا هات وشاندن کی دره پاسا چوینا برزیرفان ارتاج لترکیه تکرن و مقاله شی تناف کرن کو پلانه کی نو سر شنگالی هی جالی آنکارای و اربیله و ساجی تشروع کرن و کی ارفان ارتاجی یک اندام وی پلانیه و کی زیدی پشتی آقاس فرمانه تیسا بر پرسک مزن و بسکنن آنکارا اربیل تخازن سر شنگال فرمانه کی نون بینن و سب دینن تاوی برزیرفان ارتاج گریدن تاوی سنترالات گریدن بالکو هرگیم باسا برزیرفان تکم ساجیم گرکی بیجن که ارفان ارتاج بر پرسیار سنترالاته بونورا گرکی یعنی وکی هف ببینن چه وکی تیا خوافتن بونا شخصیت برزیرفان ارتاج ساجی او کارت چه وکی بیجداتینه وکی هفه یعنی مقال اکسا هات بلاف کردن گلو هونه چه بیجن او چه مقال بو بونا چه هات نویسار و زده چوینا برزیرفان ارتاج چرا
آستانگی پروبلم پیش دانی جالیوان کسا که وکی مقاله نویسی بنیان علم قربون دنیا را كاكو والله نظام بيباع صفقة ذاتية تركا مدياش خرة بيب كان نظام بيبقري يعني تشتكي هي جاي مريان ليه بقريني يا ليه بنقريني راستيجي تشتكي نظام شوالي يعني كازيش تربيم تشيك قالوا شرقا أبري خستنا هر جارا إزدي قاوة كبسري خود دعويشه ايوان او قاوه دكن بيلان وبروجا ونظام دبن تشي وسر عندنا خو للدفو زرني دخل وبان دكن اف بروجاكو اف دكس وابه او دك وابه ويعني وقال قالي ببختي تشتكي سر عرديشي ورا التنية وآتشي هر جارا اس دي بسري خو بروجاكي سياستكي جبو خو قاوه كي داويجن اواناي دركبن دخوازن تم اس دي بالخدمة آوان بالخدمة آوان ده بروجا بارتي آوان وخدمة بارتي آوان يعني اشتر نمونا بيشو بقولك بيستو حي بيستو ناس عليه من آلمانم سبي حتى إيباري در كبن بروبوخندي بارتيا وتريا الدنيا مزك دار تركيا سوتي وكرتي الحمد درات تركيا شي دقرة والرياض دشي تري بربرسيانا كي خد در خستن والتركيا بو ملت وكيلي راستيج از عجمه دبینم اما چند سنترال را جبو معفو مورو و رول نیرو و البر تلفزیونا و البر چیکا بحکومتات تركيا رودني فهذا بروجه ودوري قالت يعني النظام ما بتشهوي راستيجي تشتي واكينو مريات دبينه ياجي تشتي واكينو راستيجي نمريا بقري نمريا بيب كنه يعني تشنه بلوفاجي دبيجن و سیاست داوان 30 ساله هی بی رنگید کی نسلی ازیاد الناس که خاپنا هذه بس لو خو نافكرن قايرو 30 سال خباطا بارتيا كده ودبي ام دجي تركيا نه وريادن دار دبي ملت وكيلي وريادن دار تركيا القش دقروس لتي ويجي يعني كا كان حب تركيا وقرتنا خصنا حبساش فانا افاني اوروبا دارو بدل تركيا كا كان حب قرتنا خصنا حبسا براملتي ازيز انا بكاكي دكبه خدمتا بيلاني لسر ازديا وكي علي ازديا دكبه اذا بس براملتي ازيج خل بفكروا برشعواشي ببينه بس مخابن قدام ندجي دبنيا تركبن بنابي هنا كاشي خبر ده او هنجي لازم هاي وسطاخ الزلال بكن لبربيت جريده هاني بيش معفي نقوتيه يعني كاكو هنا كان يعني انا توري كونفرانسا كي هالبجارتنا كي وتنكب كوميتا كي ريفا برتو تشاردان قالينه وتنكب رياض تخبخ خيدينا بانا ازياتي ورياض تحرك ريارا بكش دربي جي دربي بيري خصنا خو وتحرك بيوانديا باش تشتيش درب الرجي بك وبيواج السر عندنا جي بيجي الراستيجي فيها حكي جي بربرسياريه لازم او دي بربرسياريه شو خبك قالوا اتشما وادكم را برسيفا خو بدل سر عندنا قالوا جي سوجداريه يا نجي سوجداريه قالوا براملت زانب او تشدك بله بيزنوا ام تيسا برسيكيج مقاله درختيه انتخازم نکیش بسایی کی بکن مقاله تای بیتی تگوتن و کی ایرفان ارتاج پره بنا شنگالیا کمکری و پره خاریه یعنی اوچ مسئله اون چات کارن مرا چاگاداری سروی درقیت کارن بدن تقول 4 ساله مثلا را دم سنترال را وقت نگو بقلك كان سنترال را بخو هندامه مالو کومله عراقي وشنغالي سنترال راهنا أول برسياري بيها وينه بس أفتشتي أود بيجي من برجع بيه خوز وقت هندامي كوميتار ريفابرن ما أفتشتال برجع بيه خو ندي وسنترال راياوي بشي ورداريا كوميتار ريفابرن به كان دا سنترال هر ركوي دري بشي ورداريا كوميتار ريفابرن شيء يعني كسكي بيجي حاجة ماش كوميتار ريفابرن بسنترال بيجي حاجة ماش بيها ويتوني أو كسات توني نراست چاندا سنترال راد وی هر ترکیه سبب وی هر بختی وی هر شنگاله وی ور ارمنیا وی ور چیکه دیجا فرج برش والله ابادش که مجوان بهستیه راستی سنترال راد
چه چیکاوی هبه پشگریا ملتی خود که حیا چی تشتی راگا چی تشتی سنترال راد وره سنترال راد جبو ملتی ازدیه يعني كاس نكاره في سنترال راد بيج توفي معفيتا تونه يا ام معفيتا هي سنترال راد كوميتار ريفا برج اس دي سوريا هنا جي ارمينيا هنا جي عراقي هنا جي اس دي تركيا هنا اس دي هنا سنترال راد خد بينن اس دي المان اوانا هر كاس هر يك جوان بار برپرسیاری وی کاری خویه يعني نمر صلاة سنترال ندركش دكتور إرفان تنيهي هر جهتك برپرسیاری وی هيو كوميتي وی هنه و او برپرسیاری يعني كاره بينش مالو كومند ريفا بديده و جاگري سروك سنترال جاگري سروكي سنترال شنغاليه او بخش دكتور سعيد سيد وشنغاليه يعني اجا اكبر برشا والله نزعل بتشبي تشتي عجيب تشني الدركبسه تشيكا شخور هما كارن حمد ببختيه كارن حمد تشبي شو بله بله که من امبیجن که هون اندامه تنترادن اندامه ریوابرتیت تنترادن و باور بکن جمعه کشکا که وکی اندامنینه زده اگداری بالوه و هبه گلو برزیل فن ارتاج چاخیگا و گید کش خوله گید کش ناوه سنتراد تاوی و شوره دانه داخوه فکری و دبیسه یان خواخا به سریخات که بنا چه پرسا دادم چونکی ساجی مقاله داته گوتن که مال کوملکی ازین آلمانیایه دنگ نکو ایرفان ارتاج به سریخای تاویوان ناکه و شوره رونان شوره و خواخا یعنی شورت که چاپ که کی داری هر تاوی که چه خوافتنا پیش دبینه که لوتشتا سانه یاننا kako ateşler beş bramla tezi zanebe santral raç dora si malu komeliye. Revebriya santral raç ji 15 hindamaçı ji 15 şahsaçı dibe. Ev şahs çavatı. Bence ateşler beşim. Bence hindam lazım ji Türkiye bin. Bence lazım ji Irak bin. Dış Rusya bin Sisiş Suriye bin. Bere wal hafkarne. Ne? قريوان هكذا هر جارا كونفرانس هل بجارتن چيدبش و ملتي بناسك هل بجارتن چيدبه اب هل بجارتن چيدبه 15 حد دركبن في كوميتي كي دنگا پر بينه دركبن كوميتي كي دنگا پر بينه بسروك نه ايجا گهنك مالو كومل هنه چار دنگا ناينه ناكبر ريفريه گاوا ناكبر ريفريه و قالك معنا بچما سنترالات بمن عاشي وره جبر كوميتار ببر هي تشتي عاجل هبه تشتي بروجا هبه تشتي كوميتار ببر قرار لسرده وشاكي مجبوره مزني سنترالات سلوكي سنترالات و اختيار راك والكي دريبه بيونديات دينو فيرا روني يعني نبكي فهم سلوكي سنترالات قال لك تشتهن نبكي فاويه بس بريارا كوميتار ببر دقيه بريارة كي وأب دبينت برجواندية إزدياية فواجب سر سلوك سنترال سر جگري وي سر برپرسياني وي في كاري برشيبه كي أبي كاري بدوان زوبه جنيزي أما أديسا تقرأ جمالو كومل قد كونفرانس هذا چار دنگار ناين بيشتوي خيدي براور شي ورداريا سنترال بمبه وحتى بخابجي كرياري وانجي پیوندی وانش در بچه دکن او پیوندی بلکه جارنات زراره بگینه جبات سنترال راجی جبر دساتون کا سنترال راجی د قانون اویده دیجی حرمیره تحمد تشتی کار پیوندی آچه که اما بو کارش در بر لازم در ریوریا لازم دریا سنترال راجی ایجا جاربانا قالك تشتاشي دكن بيري ببريا سنترال اوش قانون در کبد نزانم چه خوازم دوزده مها جارا اول تاريخا ازدياد جي سنترال راد هي برپرسيارا دب مخاطب لحمد حتى دبلوماسيا سنترال راد دب مخاطب شبو برسا ازديا ومجبور جيبي دوزده مها ششا كونفرانسي سنترال راد اف 29 مال 30 مال وكومر ويورونه كتش زياده دبي تشكيم دبي وهالبجارتن چيدبو كاكو هالبجارتن چيدبو سنترال راد داره كي
قوات الدستي سنترال قلنا نا حكومة تجي إنساني سنترال راد قش خو بخشن قش خو بخشن تين هل بجارتن تشيد بكاري خدمتها كاري إزدياد بك يا نكن أمر سليم أما سبا الدودة بركاشي غور دنگا كي نينه نا دو دنگا نينه إجازة ورم هجومي سنترال راد بكم يعني ديمقراطي بفيرن كي قانون سنترال راد لهف كريه يعني لسر هاتي دانين وقش على سر إمزكري سر في قانوني جهن دامي سنترال هذا تشوفوا هذا سر هاتي إمزكرون سر هاتي البجارتن يعني براملتي ما فاهم بك بله كم جالك رازم أكو شروفيكر ستركتورا رخصتنه چات یا وکرن کجماچی بزن به یعنی چات کار کردن امساجی دیسا پرسه که ج مقاله پیش دابینن میجن که مقاله دا خبرتان بنا 100,000 یورویی که ایرفان ارتاج خواستیه و که پرسن ایزین ترکیه صافی بکه یعنی مقاله دا سنویساره فهمت کن که بغدان و داره و لی هلبت تونه چی بیجن فکره و چیه سروی پرسیم كيكو والله الكل عدم يعني وانا انسانك الشخصك جوا ايه هجومي الدكتور إرفان اورتا تبي مرسلتك معناته هجومي سنترال رادك جبر دكتور إرفان نب سري خود دار الدرا ورونقايا روي وصل تلفزيون دار الدرا بس لهلك فيزك سنترال راد لسر قوت وبيه ازديا اوابويه سنترال راد تجاري ده تجاري دستيخل بركسي بنقرتي سنترال إمكانية خوية شهب بجوان إمكانيات دخلت بس شهاوي قالوا كاوي إنساني كابرا بيج هقوا برا ما تشاندي سكونت سنترال يا هاجاوي سنترال هي ش مسؤوبة سنترال يا والله شيء أنا نزار مثلا پیوی چی بیشم توجی سبا انسان کی به خودی وقت نکو به وجدان کار همه پیوی چی بیشم يعني تشن تذكرن جانا بحرمتية بينهم يعني بيد خوازن سنترال راد وكاما دنگي ناب زيادة نخوش بك قالوا يعني شاوا كاري حقا والله نزان ما عرفتش تانا ننبر شعبي خدي الناس كانوا اسيجي بمشي اسيجي بكابرا اسبات ياخذ درخ برا اسبات درخ بلاك ها ما تجارتي بهبردك بله كيكم بنا هنا اخافتنا خدت وجن كو هموت سروي فكري كنا ويزيا راش بكن ناوي رخصنا يزيا راش بكن كو يزدين كاربن سر بخا بروسو بروبلم خا صافي بكن لجلو كيرا لازمه كو تشتنا بكن كنا و سنترالات خراف كن يا ناوي رخصنا كي يزيدن خراف كن كيرا او بلان بروجي لازمه كاكو ماغو كاواكا سنترالات هات اواك كرن وبو برسي يعني بو مخاطبه ازيا لقلك جياجي قال لك راستي بارتينا هنا وغلامو کے پارتياشي هنا قابا روب رو دبينن قدرا ازدي قدرا خود دستي خود مشينن لطلاوانا درخن غلامو کے خود درخن سر قزرتا درخن سر جريدة درخن سر تلفزيونا قال وكنكو تهما داوي سر سنترالات آبانا قش غلامو کے پارتيانا گش غلامو کے پارتیانه ناخواست ازدی بریار خود دسته خود بکن ناخواست گاوا ازدی تشتی خود دسته خود مشینن ازدی خود دبن پرپرسیار ازدی خود دبن پرپرسیار خو باش برجوندی پارتیاوان که ازدیش من دسته وان درد کده اوجی و نابو نوچکا و قالك تشتاسر راگاندنی خوش بیجن که سمعت تاریخستنه که ازدیا دنگی وی دناب ازدیا ده نخوش بکن سبب ما قلت سبب روب رو ازدي جبن باندورا بارتي كردي دركبن روب رو قاف بقاف ساعات بساعات ازدي جبن باندوري دركبن يرو رو خيرتا ازدي هي الحمد لله مانا خود طاوسي ملك آوا ريفا برياك ازدي هي ازدي روب روش غلامتيا بارتيا دركبن روب رو برياري ازدي بسري ازدي انا قاف بقاف ساعات بساعات ازدي بيجدتين كاكو لا مثلا ما بشتي فرمانه الخبرسي
ما پشتی فرمانه رخصنه وەکە سنترال 4 ساڵێ وێ بووی 4 سال عمرێکی کندە گاوێ دیبلۆماسی و چقا گاوێ مەزن ئاوێتنە هەلبەت غولامۆکێ پارتیا و پارتیشی دبینن ئێزدی نەما بەرجەوەندیە وانتینەنجی نەما کۆنترۆلێ نکارن سەر ئێزدیا بکەن وێوان ڕاگەاندنێ وان هەن چیکێ وان هەنەوە دەنگە ئێزیا پیس بکەن بله بەلێکێکم gelek razime بۆ ناxaftinê em bêjin ku ayanê giştkarajî hev plan bona çi tê kirin yani ev xebat bona çi tê kirin ku rêxistinê nêziya serbixwatin hebin ku rêxistinê nêziya kîjan wekî pirsû problemê êziya safî dikin ber çavê cemaatê bêne reş kirin yani bo navî yekî ev plan tê meşandin em jî bêjin ku wek ragihandina êzîdxanê dengê êzîdxanê em bêdeng namînin em ê rastiyetime eşkere bikin ku cemaata me jî bizan bê kadora êzîdxanê çi lîstik têne lîstikê helbet serdaviya xaftina we servî dereqî û tomerî bona êzîdxanê çi ye kerem kin سپاس کردن ساعت خوش ابوچی واجبه وقت نکرد تلویزیونا میلانش تیویه از ایرو رو از کارم جملت ازدی را بیشم قاف بقاف ساعت بساعت ازدی دگین تفاقد قبریارا ازدیا و جالسریه گریک ازدیا چه هبه ازدی دسته خوب کن ازدی دیپلماسیا خوب کن قافن پر پیشتر آویتن دانوستندنا ازدیا کەسێک ئیرۆ تونە یە کۆنترۆلێ سەر سنترال ڕات یا لەسەر ئێزدیا بکە بێژە تڤی کاری بکە یا تڤی کاری نەکە ئەv ڕۆ ڕۆژ بنوان باندۆرا ئێزدی دەرکەون تفاقا ئێزدی ڕۆ ڕۆ هەموو چێ دەبە هێڤیا خودێ پلاوسی مەلەک هەلبەت غولامۆک و غولامۆکێ پارتیاشی وێ تم هەبن وێ هەبن ژی وێ تمشی گالگالا بێژە سەر ڕاگەاندنا ژێژی بەر ئەو خدمەتا ئێزدیا تێکردن ناکەوە بەرجەوەندیا پارتیێ وان وێ بگێ بێزدێ بمینید خیر و خوشیه ده انشالله و تمشي اتفاقا ازدي هي وملتي ازدي روب قاف ساعت وقت نكو برياري خود دستي خود بله جارێکی ji razbûna xawetînan bimînin xêr û xweşê de bel temaşanên hêja serxetê bi rêz berket şêxo bû em bêjin ku axaftina me zêde îro bona مقالێکی بوو کîjan wekî li Tirkiyeyê hat bû weşandin em bêjin ku meqale boxdan û nerastî belav dike kîjan jî bona me êziya neqebûle taybetî kengê behsa rêxistinekî êziya tê kirin rêxistin jî kîjan wekî xizmeta êzdîxanê dane em bêjin ku pirsê niha gelekin em çiqas dikarin hewl didin ku nerastî pêş dabe ku kengek evir davêjin rêxistinekiyan şexsekî êzîdî kîjan wekî xizmetê bona êzîdxanê dike em gerekî bêdeng nemînin bona wî yekî zêde û zêde em ê balaxedanin ser van pirsgirêka bel temaşanên hêja em virkîştin ser dawiya xwe em bêjin ku programê me wê berdewam bin û kengê mafê êziya bêbin pêkirin laliş tîvî wê tund bersiva wî yekî bide bimînin xêr û xweşê datan carekî mayîn